nandito naman si Jod. Dito na naman si Jod. Good morning mga subscriber. Nandito naman ako kumakain ng kopi-kopi, pandesal, diba? Yan tulog, check. Morning guys. Musta na kayo? Salamat sa atin na subscriber na nanonood sa akin. Nag-subscribe sa akin. Salamat. Na 110 na ako. Thank you. Kain tayo patatas. Oh. 110 na ako. Thank you. Wala kami nanonood sa akin. Salamat. Watching lang kayo dyan. Thank you mga guys. Good afternoon. Good morning. Good morning mga beshi. Lagit may naglantaw. Thank you. 1 hour o 1 minutes na. Kopi-kopi lang. Please, comment. Ako na. Kunin mo yung olive oil. Bato, may hati ito. Ay, may nagalantaw na, may nagka-like. Thank you. Ma-search muna ako doon sa bata kamo ko. Dahil lang. Olive oil, manais, dahil lang. Wala tubig pa. Ito lang. Saan ko nilagay? Doon sa round table. Tapos na yun si Doktor. Ako na to? Ay, may nag-like na. Wala pa may nag-alanta. Comment. Nandito na ako. Saan yung ate para ko? Ay,
may tao na nagalantaw. Thank you. Wala na nag-comment. Okay na may like na yun. Ay, salamat, Rife po. Thank you. Coffee lang, di ba? Ma-coffee tayo, di ba? Habang naghahintay sa amo ko, mag-coffee muna ako kasi wala pa sila. Ay, wala na. Thank you, nagpapanood. Comment man. Ay, salamat dahil dalawa. Thank you, nanood sa akin. Kain tayo. Almusal lang to, almusal. Please, comment man, oh. Please, comment. Kain tayo. Wala lang magla-live lang. May kausap ba? Kaboring man kasi walang kausap. Diba? Dalawa lang kami kasama ko. Ang kasama ko nagluluto. Ako nag-aalmusal pa. Kasi mamaya may pagkain naman. Kasi Sabado ngayon. Ay, salamat. May 3. Thank you. Comment man, oh. Like. Kasama ko nagluluto. Ayan, oh. Ayan. Naluto siya ng pagkain sa amo namin mamaya. Kasi Sabado ngayon, dito sila kakain. Konti lang ang bisita at 6 lang. Wala pa mga dason siguro next week. Diba? Ay, salamat. Isa na lang. Salamat na nag-comment. Para may basahin naman tayo. Please. Please like. Mag-like man, oh. Ang silaw man ito. Hindi lang. Madilim. Masanag pala. Yun lang. Saktuhan lang. Kasi maanong ilaw. Ang ilaw ka, masanag. Diba? Kain lang tayo, guys. Kamusta na ka mo? Mang shout out pala ako. Mang shout out ako. Nag-ano sa akin na subscribe. Thank you, Kai. Pag-start kay Ace, ang dami ko na nag-subscribe. Kay Ace, sa Kuwait, at pinsan ko, thank you. At sa pamangkin ko, kay Ivy Biaka, thank you. Kay Ramer, thank you. Ang nag-subscribe sa akin. Ang hindi ko pa, pasensya na kayo kasi hindi ko naman ang iba ang nag-subscribe sa akin. Dami. Ay, salamat. May may nag-okay sa Arabic. Hindi ko maintindihan kasi Arabic ko. May Arabic kulong dalawan tong mga luloko. Yung mga Pakistan to. Salamat. Thank you. Please to subscribe man, oh. Umalis na siya. Okay daw. Hindi ko mabasa kasi Arabic. Shout out kita dito kay Jonalyn Tornia sa parente ko, shout out. Kay Ricky Alarcon, shout out. Kay Rix Biaka, shout out. Kay Nili Dolaogon, shout out. Diba mang shout out siya. Kay Marites Dolaogon, shout out. Kay Dali Kukaban, shout out. Diba? Kay Rosellen Lostan, shout out. Kay Balcam Corpus Dumalag, shout out. Yun. Kay Dilin Arena, shout out. Si Baba Yaga, si Radin thank you din, yan nag-subscribe ka sa akin. Kay Jason, nag-subscribe sa akin. Antonia Maloko, thank you. Aning Marcelino, thank you. Kay Arnold de la Piña Malbar, thank you. Agustin Del
Doteng, thank you. Gloria Navarro, thank you, diba? Maureen, si Maureen, thank you. Si Ida, Duuma, Dimson, thank you. Si Josie Bastilag, Ong Biaka, thank you, diba? Karina Dominis, may batchmate. Kay Javelin Dunlaw, may batchmate. Kay Penky Boro, my cousin, English yun, no? Terence Catalan, kapitbahay ko, di ba? Kay Elsa Marelo, shout out. May lamok ko. Ang daming lamok ko. Wala na, may nagano. Ay, thank you. Nagalantaw sa akin. Kay Larry Lamboson, shout out. Kay Rachel Artie, shout out. Kay Mariam Habelosa, shout out. Kay Mariam. Kay Romelenda Yada, shout out sa Hong Kong. Si Armin John Detario, shout out sa Hong Kong. Rodeta Dumago, shout out sa Tambaylan, Domangos, di ba? Hindi ako alam mo kung dami. Wala kayo mananood na. Kay Tata Abe, shout out sa kapitbahay ko dyan sa kabila. Kay Alfred, Sir Alfred Raymond Hardirals. Nag-chat to sa akin. Thank you, sir, sa subscribe mo sa akin. Oh, hindi ko siya daw tawagan niya, sir. Siya, sir lang, si Alfred Raymond. Taga-bakong to, taga-amin to. Yung asawa niya, taga-amin. Shout out na sa iwan ko saan silang lugar. Basta sa Amerika yata o sa London. Hindi ko alam to. Si Sir Alfred, di ba? Si Stephanie Biaka, thank you. Hinablos, ka sa akin, nag-subscribe. Si Marlon Dollar, shout out. Lagi siya nagpanood sa akin. Ngayon nga video. Russell Merital, shout out. Si Dola Di Miragracia, shout out, ma'am. Kay Jeffrey Salvosa, shout out. Kay Fari, halong na sa barko, nagasakay ko, di ba? Virgie Bolo, shout out. Sa kabatchmate ko, sa classmate ko, di ba? Si Arnold de la Fuerta, shout out. Kay Dosi Vicente, shout out, di ba? Marmel Dileba Paid, shout out, di ba? Si RC Roland Dinglasa, shout out. Kapit ko to, taga Ilayatard yata to si Dinglasa. Shout out sa Ilayatard, di ba? Si Carmela Dostua, shout out sa kay Kumari. Kay Levi Di Colongon, shout out sa ibang bansa. Iwan ko saan ka sa ibang bansa. Kay Jobert De Kinya, shout out. Si De Kinya, taga saan ba to? Hindi ko to alam si De Kinya, taga saan. Basta De Kinya dahil sa Bakong. Shout out kay Robbie Flores, shout out. Dinasal Boboy de Oma, shout out sa taga Rosario, shout out sa taga Rosario. Junelen Marie. Siguro may nagkuhulag. Hindi ko wala ka ba nagsabi? Junelen Dimandante, shout out. Wow, sa paparente ko nga si Wahito, Biaka, shout out. Yan. Kay Wana Wana Dilicana, shout out sa Kalaging Sampanan. Diba? Kay Elsa Severio, shout out. Kay Jennifer Garlostan Galokin, shout out sa Bakong. Diba? Ko yan, pakadwa. Chikon cousin ko yan. Ay, si Emily Alarcon Lazada sa shout out sa Canada. Second cousin ko yan. Kay Lisa Taganon, shout out sa taga Palok Biki. Yan, ganun. Roswiti Donggini, shout out.
Kay Lesel Derota, ang bayaw ko, shout out na sa Lactoran. Kay Len Lostan, shout out na sa Lactoran. Yan. Kay Joy Panigar de Deva, shout out na sa Canada, si Joy Dileva. Yan. John Envidiado, shout out na. Tagal ko na to hindi ko nakita to si John Envidiado. Shout out kay Dennis Junio, shout out. Kay Tanya Delaria, shout out na sa tagang Sampanan, di ba? Kay Donabel Envidiado, shout out sa Gimbal, taga Gimbal siya. Kay Ma'am Prelen Alarcon, taga Bakong. Si Gomez Arvin, taga Bacolod, Negros yata to. Kay Jobert Dorignel, shout out da kay nang kay Jobert Dorignel, shout out. Kay Ageri Diesel Derota to taga shout out da sa Quiet. Riyadh pala. Sa Riyadh. Ay, damo ko. Ros Biaka, Moiko, Rodney Talenteno, Rafa Larcon, Rosimi Divinagracia, shout out. Kay Ma'am Robs Domaico, shout out. Diba? Kay Ferdinand Dominado, shout out. Diba? Kay Antonio Dili, shout out. Dokshi Divinagracia, shout out. Lincia, shout out. Dako sa Manila siya. Si Lencia, shout out sa Manila. Ma'am Arnie Togonon, shout out. Alfonso Holo, shout out, di ba? Yan ang nagapanood sa akin. Mick Caltibar Dohino, shout out da sa Bacolod. Kay Angel Biaca. Kay Maria Ann Los Dino, shout out. Kay Dino Halyari, shout out dahil sa taga Simon Ledisma. Georgie Dianon, shout out sa taga Bakong. Kay Jolly Gimal, shout out, di ba? Kay Ervin Biaca Calvio, shout out. Kay Deto Eganda, shout out. Marlene Lostan Balbua, shout out. Balba, grabe ng mga ngalan. Kay Ma'am Nora Apinan, kay Mayla Di Monteverde, shout out. Kay Mayla Di Masuay, shout out. Diba? Wala na. Sindon Dologan, shout out, diba? May isa pa nagapanood sa akin. No? Thank you. Wala gagalike. Dapat mag-like man. Janeta Delicana, shout out, diba? Kay Teresita Dasira, shout out. Kay Teresita Riada, shout out sa hindi sila nga bansa, di ko alam. Kay Katrina Calderes, shout out. Yun. Kay Elmia Biaca, shout out, my cousin, diba? Kay Mark Biaca, shout out sa Inablos, diba? Rolando Biaca Jr., shout out. Kay Pablo Tornilla, shout out. Pabi Jocaris, Demison, shout out. Hana Labila, Biaca, shout out. Hana Rose Ausan, shout out, diba? Andrade, hindi si maisip, di tablang shout out. Kay Aristotle, shout out sa mga batchmate ko, diba? Mga batchmate ko yun.
And Andrew Nonoy Biaka, shout out. Kay Natsnit, shout out. Kay Goldfish, shout out da sa Manila. Si Prime sa Miga. Si Miga, shout out. Annalyn Tarnia, Tarnia sa Parintik ko, shout out. Totski, Biaka, shout out. Helmar, Totong Biaka, shout out. Totong Doriada, shout out, diba? Ma'am Roda Aparidisa, shout out. Kay Miley Deriada, shout out. Kay Inday. Kay Rex Delompa, shout out. Da sa Tagabakong. Kay Grilin Sumuba, shout out. Da sa Tagabakong. Jim Darwin Tanoy, shout out. Da sa Cebu. Greg Disa, shout out sa batchmate namin. Si Gray Maloko, shout out sa pamangkin. Sa Apo, yan, di ba? Pamangkin. Si Das Dino, John, shout out sa Japan. Dansky D, Asis Junior, shout out sa Tagalog. Ibang dami nila. Nining Biaka Alim, shout out. Ninali Bautista Bautista Delmo sa taga-Kansilayan, shout out. Jasmine Ferta, shout out da sa taga-Bacolod. Gigi Guevara Invidiado, shout out da sa Gembal. Sonia Doc Dosel, shout out. Kay Rose de Miragracia, shout out ma'am. Kay Robin Biaka, shout out sa Mindanao. Yan na, wala na. Kay Michael Dino, shout out sa Japan. Kay Michelle Patano, shout out. Kay Michelle Diaz, shout out, diba? Shout out ako, shout out. Shout out lang tayo. Rodel Biaka, shout out. Ang nagapanood to sa like na may mga tao-tao ba. Kay Ninette Delicana, shout out. Kay Manong Domingo Dogol, shout out. Yun. Edwin Biaka, shout out. John Kylie Menderico, shout out. Ang may nagano to. Kay Vicente Denio, shout out. Nasa Bakong. Terbernia Tabasas, shout out, diba? Yun lang. Sarah Luston, shout out. Samuel Jokadi, shout out. Kay Joy Villanueva, shout out nga, kabatsmith ko. Ay, may nagalantaw man sa akin. Si Kong Marico Gladys Salvosa, shout out. Kay Ma'am Salomid Alejandra Bitiwan, shout out. Wala na signal. Kay Reyna Alejandro, shout out. Yun, mga best friend ko to sa Facebook. Kay Jeep Franz Cortez, shout out. Yan. Kay Ria Biaka, shout out. Sa best friend ko nga sa Rachel Ortiz. Mylene Biaka, shout out. Kay Juvie Lambuson, shout out. Yamis Miranda, shout out. Kay Ma'am Yamis Miranda. Ailas Juanico, shout out. Kay Yanle Dimson, shout out. Kay Jed Digdigan, kabatsmith ko. Felisa Yap, classmate ko. Yosef, shout out sa Lebanon. Rachel Didal, shout out sa Manila. Diba? Si Arlinda Biaka, shout out. Kay Emar Ausan nga kapitan sa Bacon, shout out. Kay Lily Jocampo Campo. At Lily Jocampo Campo, shout out ma'am. Sheila Senso, shout out. Kay Fidelo Cabardo, shout out sa Canada. Kay Juicy Apinan,
shout out sa ibang bansa. Kay Josie Di Pinagracia, shout out. Lia Biaca Doctolero, shout out. Kay Kumari ko Marisa Boros, shout out. Donggusa. Ronnie Ree, shout out sa Bakong. Elisir, Apting ko, shout out, di ba? Elizabeth, Talinyawag, shout out, Gokon yun apelido. Preciosa Falma, shout out, di ba guys? Kain-kain lang tayo. Huwag pang shout out lang ako. Honsai, shout out, sa Riyadh. Kay Marilyn Deloria Lustan, shout out sa Lebanon. Shout out kay Gamay Jonio sa suon ko sa Manila. Yan. Kay Mary Ann Delmo, shout out. Kay Marisa Maloko, shout out. Ay, marami sila. Oh. Thank you sa inyo. Kay si Sir Bert Celeste, shout out. Yan, marami sila. Oh. Cecil Deloria, shout out. Jusinita Aldalis, shout out. Kay Ria Christine Doot, shout out. Kay Cherry Paguntalan, shout out. Kay Shirabel, shout out sa Tagalaelo, shout out kay Krista Pait sa Bako, di ba? Kay Christine Posada sa Ginsampanan, yun. Dina Galvez, nga classmate ko, shout out sa Manila. Ninit Talipin, shout out sa ibang bansa. Si Romelyn Del Santos, shout out sa Kuwait, di ba? Romy Delicana, shout out. Marami sila, dami. Ilang na, 27, mga 30 minutes, so alis na ako. Rogie Bactong, shout out. Rodrigo Diet, shout out. Salamat sa inyo na panood sa akin ngayon. Lalo na to si Chris Jan Cononigo, shout out. Lagi to sa akin mga kwan. Christy Domago, shout out. Kay Rolex Evolution, shout out sa Canada. Rolex Evolution Tamayo, shout out sa Canada. Kay John Di Brogosio, shout out. Kay Ma'am Dolores Abuan, shout out sa Canada. Diba? Dami. Kay Ma'am Ursula Romal Di Vinagracia, shout out sa Canada. Kay Gladys Di Vinagracia, shout out sa Canada. Diba? Merly Sebaya, shout out. Kay Marley Dreyada Vinagracia, shout out. Lloyd GC Lopez Biaca, shout out. Kay Ma'am Lida Farcon Bidia, shout out sa Manila. Si Armin John Detorio, shout out sa Si Anthony Patano, shout out sa Ginsampanan. Mary Jane Brashut, shout out, wala gid may nanood. Hindi, friend si Rosemary. Lani Campos, shout out sa Manila. Kay Joy Disuso, shout out. Kay Welly Diaz, shout out. Kay Grace Bayogos, kay Ma'am Grace Bayogos, kay Marjorie Maloko Cora, shout out. Diba? Ay, wala na may nagapanood. Wala gini may nagka-comment. GB Moico, shout out. Dorisa Parino de Loso, shout out. Diba? Marijon Johnson, shout out. Dami. Margie Hara, shout out. Baby Di Brogracia, kay Inday Fave, shout out. Diba? Sophia Lustan de la Ogon, shout out. Din ka naman. Si Dison Dispositario, shout out.
Kay Raylan Lustan, shoutout sa Mandala. Diba? Kapag shoutout. Kay Dimple, Divina Gracia, shoutout. Kay Charlie Philip, Divina Gracia, shoutout. Kay Sheremy Deriada, shoutout. Kay Alpha, Divina Gracia, shoutout. Kay Gina Biaka, shoutout. Kay Gomez Lidilin, shoutout. Agnes de Monteverde, shoutout. Kay Mati di Maisip, di tablang shoutout. Kay Marty di Maisip. Yan. Bisibik Veronica, Biaka, shoutout. Diba guys? Ay, Ebony, Ana di Gracia, shoutout. Jonathan, Rona, Alarcon, shoutout sa Tagabalan. Jude Mosquito, shoutout. Edna Biaka, shoutout. Wala naman nanood. Sige na, tapusin ko na lang to. Divina Diamante, shoutout sa Canada. Barney Diamante, shoutout sa Ilya First. Dina Grace Castillo, shoutout. Kay Annalyn Martinez Inday, shoutout. Nolly Biaka, shoutout. Kay Jessica Franz Prito, shoutout. Kay Kabatsmith, sa classmate ko, diba? Kay Ani Alarcon, shoutout. Sino ito si Ani? Ami. Shoutout sa Canada, si Ami Alarcon, shoutout. Taga Bakong Banay. Taga Bakong ulit ng Banay. Ayun. Sige na guys, tapusin ko na lang itong vlog ko. Bye! Thank you sa subscribe sa akin. Maraming salamat, diba? Thank you. Bye!